धन्यवाद এই সময়ে মন্ডলী পক্ষରୁ ଆଜିର मुख्य प्रबोध दास जी रोहित महोदय आम भौणी अच्छा बिना आज शुभ विवाह कार्य संपन्न हो पार से मंडली तरफ विशेष विशेष आम धन्यवाद करूँ उपस्थिति धन्यवाद ये समय आम बरंग तरफ आसवा अभिभावक को पचार चाहूँ आज आम मंडली को आसवा उद्देश्य प्रकाश करने अनुरोध कर उपस्थित रामगीर मंडली प्रत्येक मुख्य कर्मकर्ता आगंतुक शाखा मंडल आसवा बजारे प्रत्येक मुख्य कर्मकर्ता समस्त को आज शोभा कार्य नमस्कार ज्ञापन कर समस्त को नमस्कार आज रामगीर मंडली को आम आसवर मुख्य उद्देश्य आपण ग्राम सभ्य जिसाई मालिक कन्या देवी पंडिना मालिक निमंते आम ग्राम सभ्य श्री रमेश मालिक ज्येष्ठ पुत्र दीपक पालिक निमंते वार्तान एवं सुभद्रा कार्य करने निमंते आम आपण मंडली को आसीचु मंडली आमको यह कार्य संपूर्ण भाव सहयोग करे बोली आम मंडली को अनुरोध करुँ। धन्यवाद से प्रकार मध्यांग अभिभावक मैंने पचार चाहूँ आज मंडली को डाक उद्देश्य मंडली सम्मुख में प्रकाश कर उपस्थित प्रत्येक मोर आंतरिक जनाए प्रभुर महानाम इस समय और सायामार झी कृष्णपुर मंडल शाखा मंडल अंकपाणी आज पाठदान एवं विवाह कार्य संपन्न हम आम मंडल धन्यवाद उभय पक्ष आमर एकत्रीकरण उद्देश्य मंडली सम्मुख में प्रकाश कर समय वाग्दान कार्यक्रम करने पूर्व बरंग तरफ पिता मतामत मंडली मतामत पक्ष जिते आत्मीय परिजन मैंने अच्छा संपूर्ण मतामत हस्त उदाहरण पूर्वक प्रकाश करने अनुरोध करे। धन्यवाद धन्यवाद मामा तरफ थैंक यू ये समय आमने बरंग मतामत आम बुझा अनुरोध करेंगे आम दश संपादक महासचिव पुणी मतामत पचार मंडली सम्मुख में प्रकाश करने अनुरोध करें। धन्यवाद बरंगर संपूर्ण मतामत प्रकाश कर विशेष विशेष धन्यवाद यही समय कन्या तरफ मंडली को पुणी अभिभावक को पुणी आत्मीय परिजन पुणी महिला समिति समस्त को आम पचार चाहूँ कार्यक्रम आपण मतामत हस्त उदाहरण पूर्वक प्रकाश कर धन्यवाद बेहरा मार्क्स में हाथ उठेंगे थैंक यू इस समय अनुरोध करी समाज कन्या पाक जी पचारि मतामत प्रकाश कर से पूर्व जो समस्त उपहार आनी अनुरोध कर धन्यवाद। এই সবাই সমস্ত
ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ବରମଣି ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସହସମ୍ପାଦକ ମହାସଚିବ ବରଙ୍କ ପାଠରେ ଆଣି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଆସନ ଅଳଙ୍କୃତ କରାଇବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚେୟାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ସେ ଗୋଟେ ଆଣୁ ତ ବର ପିଲା ବୋଲି ସେ ଚେୟାର ନେଇକି ଆସୁ। এই সময়ে যদি মন্ডলী ଆମର ସୁପାରିଶ ପତ୍ର ଆଉ ପାଇଛନ୍ତି ଦିଆଦି ପାଇଛନ୍ତି ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମେ ପୁଣି ଦିଆଦି ପାଇଛନ୍ତି ତାପରେ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ ଆଜିର ଶୁଭ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମାତୃ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ପୁଣି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୁର ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ପୁଣି আগন্তুক ବନ୍ଧୁଗଣକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନମସ୍କାର ଜଣାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆମମାନେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୁର ତରଫରୁ ସୁପାରିଶ ପତ୍ର ପାଇଅଛୁ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣାଇଲି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୁର ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀରୁ ରାମଗିରି ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସୁପାରିଶ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ। ବରଙ୍କ ନାମ ଦୀପକ ପାଣି, ବୟସ 23 ବର୍ଷ। ବର ପିତାଙ୍କ ନାମ ରମେଶ ପାଣି। ବରଙ୍କ ବୃତ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ। ଡୁବିତ କି? ହଁ। ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି କି? ହଁ। ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରନ୍ତି କି? ନାହିଁ। ମନ୍ତବ୍ୟ: ଆମ୍ଭେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୁର ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀର ମୁଖ୍ୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଗଣ ସୁପାରିଶ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛୁ ଯେ ଆମ ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ରମେଶ ପାଣିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଦୀପକ ପାଣିଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ସମାଜ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡଳୀରେ ପାଠଦାନ କିମ୍ବା ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବିଧି ମତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ବିବାହ ଦେଲେ ଆମ ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ କୌଣସି ଆପତ୍ତି କିମ୍ବା ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ। ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷେ ଚାଳକ କର୍ଣ୍ଣିଲ ଲିମା, ସମ୍ପାଦକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ, ଏତିକି ମାତ୍ର।